सदीक कुछ बताएं कि लग रहा है कि आज इजलास हो जाएगा वफाकी काबीना का, या जो पार्लियामेंट में इस वक्त आना जाना लगा हुआ है उससे लग रहा है कि कोई बात आगे बढ़ेगी? जी देखिए, ये जो आपने जुमला बोला है कि जीरो, तो हम जीरो पे ही हैं इस वक्त भी। पार्लियामेंट हाउस में हम मौजूद हैं, लेकिन कोई पेशरफ्त अभी हमें यहाँ पे होती हुई दिखाई नहीं दे रही। और हैरत अंगेज बात यह है कि तमाम वज़रा जो हैं जिनसे हमारी बात हुई है, अभी यास्मीन इकबाल से, ख्वाजा आसिफ से, दीगर वज़रा से, उन सब जब पूछते हैं कि क्या तौक़ुआत हैं, वो सारे पूरे उम्मीद हैं, नंबर्स पूरे हैं। नंबर्स पूरे हैं तो इजलास क्यों नहीं हो रहा? इसकी कोई वजह नहीं बताते। भी हो जाएगा, भी हो जाएगा। इस वक्त में मैं पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर हमें बताया गया कि वफाकी काबीना का इजलास होगा 9:30 बजे। लेकिन अब आप देख लें 10 से ज़्यादा का वक्त हो गया है और वफाकी काबीना का जो कमेटी रूम वहाँ पर तमाम तैयारियां भी मुकम्मल है, लेकिन वज़ीर आज़म की आमद अभी तक जो है वो नहीं हुई। वो दूसरा कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में है वो मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। तो जिस तरह आपने खुद भी बताया कि जो ये गैर यकीनी की सूरत हाल है वो अभी तक बरकरार है, लेकिन हुकूमत ये दावा कर रही है कि किसी न किसी हाउस में आज ये तरमीम लाजमी पास करवाई जाएगी। ज़ाहिर है इसके लिए नंबर्स गेम है, वो इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए मौलाना फजल रहमान जिसके पास इस वक्त इसहाकदार भी पहुंच चुके हैं, वो से नकवी साथ मौजूद है। बिलावल भुट्टो जरदारी चौथी मरतबा 24 घंटे में चौथी मुलाकात है। आज ईवान सदर में वज़ीर आज़म की 3 मुलाकातें हुई हैं सदर आसिफ जरदारी से, और एक मुलाकात में तो बिलावल भुट्टो जरदारी, इसहाकदार, आज़म अजीज तारड़ भी मौजूद थे। फिर एक अजीब मैं आपको बात बताऊं कि अगर ये तरमीम होनी है तो मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं, जो खुद रुकने कौमी असम्बली है, मियां नवाज शरीफ, वो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। वो अभी तक इस्लामाबाद नहीं पहुंचे। हमजा शहबाज वो भी लाहौर में मौजूद है, उन्होंने भी बताया कि साथ ही आना है। वो भी इंतजार में बैठे हैं तो ग्रीन सिग्नल हो तो फिर यहाँ पे आए। लेकिन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद सुबह से हम सारी चीज़ों को बल्कि कल से कवर कर रहे हैं। तो हमें भी ये जब एक होता है कि सूरत हाल किसी तरफ लग जाएगी, लेकिन मौलाना फजल रहमान जो है अब उन्होंने हुकूमत का जो मसौदा है तो उसके ऊपर इतफाक तो कर लिया, क्योंकि उसमें उनकी अपने जो मसौदे की 70% चीजें शामिल है। लेकिन अब उन्होंने कहा जी मैं तहरीक इंसाफ को भी साथ लेकर चलूंगा। तहरीक इंसाफ के साथ जब मसौदा शेयर किया गया तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और उन्होंने मौलाना फजल रहमान को अपना मसौदा दे दिया। अब से थोड़ी देर पहले वो बैरिस्टर गौहर वहाँ से होकर गए हैं और उन्होंने कहा जी हुकूमत ने जो मसौदा मौलाना के जरिए हम तक पहुँचाया है उस पर हमें किसी किस्म का कोई इत्मीनान हम इसमें साफ नहीं दे सकते। इस वक्त जो है वो PTI की जो पार्लियामेंटी पार्टी है उसका इजलास भी जारी है। ये तमाम चीजें आपको इस वजह से बता रहा हूँ ताकि आपको सिक्का से पता चल जाए साइमल्टेनियसली हो रहा है सब कुछ। जी, और वो इस वजह से रहा है कि ये तमाम प्रैक्टिस हो रही है, फैसला नहीं आ रहा, डिसीजन नहीं हो रहा, और वो मुशावरत का अमल जो है मुसलसल जारी है। और सदीक आप साथ ही रहिएगा, इमरान से भी पूछते हैं कि उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। इमरान आप सुन रहे होंगे, सदीक हमें बता रहे हैं कि तकरीबन हर कोई इस वक्त गेम में इन है। आपके ख्याल में गेम फंसी हुई किधर है, प्रॉब्लम किधर है? देखिए गेम जैसे अभी सदीक साजिद साहब ने भी बताया है, जो डिटेल उन्होंने आपके साथ शेयर की है उसमें एक जो चीज़ जो समझ में आ रही है वो यही है कि मौलाना साहब को कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से उनको साथ लाया जाए, उनको साथ मिलाया जाए, क्योंकि हुकूमत का ये दावा तो अपनी जगह पर मौजूद है कि हमारे पास नंबर पूरे हो चुके हैं। और कल हैदराबाद में जो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब भी किया था उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर मौलाना फजल रहमान हमारे साथ नहीं आएंगे तो फिर हमें हमारी जो अपनी स्ट्रेंथ है मुस्लिम लीग नवाज या हमारे पास जो एडिशनल जो अरकान मौजूद हैं उनके जरिए हमें इस आईनी तरमीम के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो तरमीम अगर हम इस तरीके से करते हैं तो उसकी जो सैंक्टिटी है उस पर क्वेश्चन रहेगा। तो इसलिए हमारी कोशिश ये है कि उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि कोशिश करेंगे लोटों की जरूरत ना पड़े। जी बिल्कुल, अभी कोशिश तो यही चल रही है कि मौलाना फजल रहमान को जो है वो लाया जाए। और जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी आज जब मौलाना से मुलाकात की थी बिलावल जरदारी ने कि ये जो मसौदा है हमारी ख्वाहिश ये है कि मौलाना फजल रहमान खुद उसे ऐवान में पेश करें। तो अब भी जैसे अभी सदीक साजिद साहब ने भी बताया है कि हुकूमती जो वज़रा हैं जिसमें वज़ीर कानून भी हैं, बिलावल जरदारी साहब भी हैं और डिप्टी वज़ीर आज़म भी हैं, वो मौलाना के आस्थाने पे पहुंचे हुए हैं और मौलाना साहब को राजी किया जा रहा है। और यहाँ पे
جو راہداریوں میں گفتگو شنید ہو رہی ہے یا جو باتیں ہو رہی ہے اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر مولانا صاحب آ جاتے ہیں تو پھر وہ مسودہ جو ہے آئینی ترمیم کا ایوان میں پیش کریں گے. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ آج تو نواز شریف صاحب بھی جیسے صدیق صاحب بتا رہے تھے کہ ابھی تک لاہور میں موجود ہیں, تو مولانا صاحب تو رکن اسمبلی ہیں, تو وہ اگر آ بھی جاتے ہیں تو آج وہ مسودہ نہیں پیش کر سکیں گے. اچھا عمران, ایک اور چیز بتائیں, بیکاز آپ کورٹ میں بہت زیادہ ان ہیں, آپ کو بڑی انفارمیشن ہوتی ہے. کل ابھی الیکشن کمیشن کا اجلاس جاری تھا تو ایک دفعہ پھر 8 ججز کی طرف سے وضاحت آ گئی تھی, اور آج پھر چیف جسٹس نے اس وضاحت پہ وضاحت طلب کر لی ہے. کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ جی کورٹ میں آپ اس کو ایک سیکوینس میں دیکھیں, اسے صرف کل کی آپ ہیپننگ نہیں کہہ سکتے. اس سے پہلے بھی جب یہی حالات تھے پارلیمنٹ میں کے اجلاس دونوں ایوانوں کے سیشن ہو چکے تھے اور حکومت اس میں مجوزہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ ٹیبل کرنے جا رہی تھی, اس روز بھی 14 ستمبر کو ایک وضاحت سپریم کورٹ کی جانب سے جاری کر دی. جی تو وضاحت جاری کر دی گئی تھی. اب بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ جب حکومت دونوں سیشنز بلا چکی تھی ستمبر کے بعد اکتوبر میں, کل 18 اکتوبر کو, تو تب بھی سپریم کورٹ کی جانب سے ایک وضاحت جو ہے وہ آ گئی تھی. تو پچھلی وضاحت پر بھی قاضی فائزہ نے یہ اس بات کو انکوائر کیا تھا کہ یہ کیسے وضاحت جاری کی گئی, کس کمرہ عدالت نمبر میں یہ 8 جج صاحبان بیٹھے اور اس کے اوپر سماعت کی, یا چیمبر میں بیٹھے, کہاں پہ سماعت ہوئی. تو اس میں جو ڈیٹیلز آئی تھیں تو اس میں تو یہی بتایا گیا تھا رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے کہ جج صاحبان کسی چیمبر میں اکٹھے نہیں ہوئے, کسی کمرہ عدالت میں نہیں بیٹھے, بلکہ اس میں تو جو ذرائع سے یہ بھی خبریں سامنے آئی تھیں کہ جو تمام 8 جج صاحبان تھے وہ تو اسلام آباد میں موجود ہی نہیں تھے. اب کل جو کلیریفیکیشن جاری کی گئی ہے اس میں بھی جب یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کا پابند ہے, تو کل کی اس کلیریفیکیشن کے بعد آج دوبارہ سے سپریم کورٹ کے 3 ملازمین ہیں جو ایک سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں, اس پہ جو چیزیں اپلوڈ ہوتی ہیں اس کے جو ہیڈ ہیں ان سے جواب طلب کر لیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو ڈپٹی رجسٹرار ہیں مجاہد محمود, ان سے جواب مانگا گیا ہے نوٹس کر کے. انہیں بھی کہا گیا کہ آپ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں, اور اسسٹنٹ رجسٹرار ہیں شاہد حبیب انصاری, ان سے بھی جواب مانگا گیا. اور اس نقطے پہ جواب مانگا گیا ہے کہ جو کنسرن فائل تھی, جو ریکارڈ تھا جس کے اوپر یہ کلیریفیکیشن جاری کی گئی, وہ متعلقہ برانچ میں آنے سے پہلے, وہ ریکارڈ متعلقہ برانچ میں سبمٹ ہونے سے پہلے یہ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ کے اوپر جو کلیریفیکیشن ہے یہ کیسے جاری ہوگی. یعنی ایک ٹیکنیکل کویشچن ہے یہ, تو اعتراض سامنے نہیں آیا کہ کیوں جاری کی. یہ 2 دفعہ ایسا ہونا, آپ اس سیکوینس کو دیکھ کے کس طرح انٹرپریٹ کرتے ہیں ایز سم ون ہو نوز دا پروسیڈنگز ویری ویل, بیکاز پروسیجرز کو فالو کیے بغیر, کچھ ججز کا اس شہر میں موجود ہوئے بغیر ایک کلیریفیکیشن کا آ جانا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ کے خیال میں واٹس گوئنگ آن؟ دیکھیں کل کی جو کلیریفیکیشن ہے وہ بھی جب جاری ہوئی تو تب بھی 8 جج صاحبان جو ہے وہ اسلام آباد کے پرنسپل اسٹریٹ پر موجود نہیں تھے. کچھ جج صاحبان جو ہے وہ کراچی میں تھے کیونکہ ان کا بینچ ہی کراچی میں تھا. اب اس میں جو چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ہمیں لگتا کیا ہے, اس میں جب یہ وضاحت مانگی گئی تھی پچھلی مرتبہ, گزشتہ مرتبہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, تو تب ان ملازمین کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہمیں جو سینئر جج تھے ان کے سٹاف کی جانب سے ڈائریکشن کی گئی تھی اور ان کے ڈائریکشن کے اوپر ہم نے یہ اپلوڈ کر دیا تھا. اس میں اگر پروسیجر کو دیکھیں تو پروسیجر اور فل کورٹ کا ایک انتظامی سائٹ پہ فیصلہ تو موجود ہے کہ اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہونی چاہیے. 2015 میں یہ فیصلہ ہوا تھا, لیکن جو اس میں ٹیکنیکلٹیز جو آ رہی ہیں, جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, سب سے پہلے جو ریکارڈ ہوتا ہے, جو کیس کی فائلز ہوتی ہیں وہ متعلقہ برانچ میں جاتی ہیں, اور متعلقہ برانچ جو ہے وہ سارے ریکارڈ کو اپنے پاس سیکیور کرنے کے بعد پھر یہ فیصلہ جو ہے, اس کو یہ فیصلہ ہو یا کوئی بھی پریس ریلیز ہو, وہ پھر ویب سائٹ پہ جاری کرنے کے متعلقہ برانچ کو بھیجی جاتی ہے. لیکن یہاں پہ جو کوشچن کیا گیا ہے, جس پہ وضاحت مانگی گئی ہے کہ یہ فائل تو جمع نہیں ہوئی متعلقہ برانچ میں, تو جب فائل متعلقہ برانچ میں جمع نہیں ہوئی تو یہ چیز ہونے سے پہلے, اس کو اڈھیر کرنے سے پہلے کیسے یہ جو کلیریفیکیشن ہے یہ ویب سائٹ پہ جاری کی, یعنی کہ فائل کو اتنی جلدی پہیے کیسے لگ گئے, یہ کویسچن پوچھا ہے چیف جسٹس نے. صدیق یہ بتائیے گا کہ اگر ابھی تک جو صورتحال ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف ابھی تک لاہور میں ہیں, حمزہ شہباز ابھی تک لاہور میں ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک فورم سے بھی شاید آج اپروول ہو جائے, کیونکہ یہ انپریسیڈنٹڈ گہما گہمی ہے. میڈیا پہ آپ دیکھیں ہر جگہ ڈسکورس صرف اسی پہ ہے, کوئی اور خبر بھی نہیں آ رہی.
देखिए, मैं तो एक आपको सीधी बात बताऊंगा, अगर हुकूमत के पास नंबर्स गेम पूरी होती तो हुकूमत कोई भी रिस्क, चाहे मौलाना उसकी सपोर्ट करता या ना करता, हुकूमत अब तक ये काम कर चुकी होती। टेबल तो कर चुके होते कम अज कम। जी, मैंने कहा कम से कम टेबल तो कर चुके होते ना। टेबल तो कर चुके होते, लेकिन कोई भी इस किस्म के आसार हमें अभी तक जो है वो नजर नहीं आ रहे। देखिए, और ये इसी वजह से कि मौलाना फजल रहमान का ये सहारा ले रहे हैं कि उनके नंबर बिल्कुल चाहिए। 13 उनके वोट हैं, 8 कौमी असेंबली में, 5 उनके सेनेट में वोट हैं, और उसके बावजूद कौमी असेंबली में इनको 2 और वोट चाहिए होंगे 224 का जो मैजिक फिगर हासिल करने के लिए। सेनेट में तो अगर मौलाना साथ दे दे तो ठीक है, 5 वोट ही कम है, 5 मौलाना के वोट हैं, वो वोट मिल जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर इनके वुज़रा ये कह रहे हैं कि मौलाना हमारा साथ दे या ना दे, अभी फैसल वोटा ने, ये सेनेटर फैसल वोटा ने ये दावा किया कि ये मौलाना साथ दे या ना दे, ये हमने आज ये पास करवानी है। कैसे पास करवानी है, इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे अफवाहें गर्दिश कर रही है कि 11 के करीब MNAs हैं जो कि PTI के, जो कि हुकूमत के साथ राब्ते में है, वो वोट देंगे। तो कौन से हैं वो अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन ये भी दावा किया जा रहा है कि जो 8 आज़ाद MNAs हैं, बिल्कुल आज़ाद, ना उनका ताल्लुक PTI से है ना सुन्नी तहरीक से है, वो बिल्कुल आज़ाद है। उसमें इससे गौर भी हैं, उमर अयूब में, चले उनको निकाल भी दें तो 6 पीछे बचते हैं। लेकिन वो तो इतने ऑब्वियस नाम है कि वो तो कभी भी वोट नहीं देंगे, वो तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बाकी जो 5-6 हैं उनके बारे में गवर्नमेंट का दावा है कि वो हमसे जो है वो राब्ते में है। इसी तरह सेनेट में सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो और सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी, उनके 2 के बारे में तो PTI खुद कह रही है। अभी बेशक गौहर से बात हुई, वो कह रहे थे हमारे 2 सेनेटर जो हैं वो हुकूमत के साथ जो है वो मिले हुए हैं और इनके ऊपर उन्होंने कहा कि उनको वोट दे सकते हैं। तो उनके एतराज़ात अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। बात फिर मैं वही करूंगा कि अगर हुकूमत के पास नंबर गेम पूरी होती तो हुकूमत किसी एक मौका के ऊपर भी एक 0 बराबरी रिस्क ना लेती और इसको टेबल कर देते। क्योंकि ज़ाहिर है कि आईनी तरमीम है, इसका एक अपना प्रोसीजर है, इसका अपना एक तरीकाकार है। इसको जो है जब इसकी मंजूरी का जो मरहला है वो जब एक मरतबा शुरू हो जाए तो कोशिश यही इनकी होती है कि उसको आखिर तक जो है वो पहुंचाया जाए।